ঊনকোটি পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে। দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে এদিন ঊনকোটি পরিদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ঊনকোটি পরিদর্শনকালে সাথে ছিলেন জেলাশাসক মেঘা জৈন, অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর শোভন দেবনাথ, ঊনকোটি জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহরের মহকুমা শাসক বিপুল দাস সহ আরও অনেকে। দুদিনের সফরে ঊনকোটি জেলায় আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে। জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বের সাথে বৈঠক শেষে দিনভর ঊনকোটি জেলায় বৈঠক এবং জনজাতি এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন বলে জানা গেছে। আমরা শুনবো ঠিক কি জানাচ্ছেন তিনি। ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। भारतवर्ष का कण कण कंकड़ कंकड़ देवी आभा से युक्त है। और आज भगवान शिव के 12 जागृत और चैतन्य ज्योतिर्लिंग और मध्य प्रदेश की पचमढ़ी की पहाड़ियों से लेकर भारतवर्ष के कोने कोने में और देवात्मा हिमालय का शिखर कैलाश पर्वत, जहाँ भोलेनाथ का आवास गृह, आज उनके पावन पवित्र इस स्थान पर आकर मैं परमात्मा के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि कौन से जन्म के पुण्य उदित हुए, जिसकी वजह से हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने भगवान शिव की जो चित्र को यहाँ उकेरे हैं, आज हम सभी उसको देखकर अभिभूत हैं, हर्षित हैं।